I'm going about the several rules, and also this I'm gonna explain about the level of this class 2. That's why they should really knows about that things, yeah. Okay, so wow, it's about of 85 participants who have joined our class name. Okay, wait. I'm gonna share part of our share screen. Guys, wait. Okay, so hello everyone, my new partners, and welcome to Speaking Partner. Because today it's our first meeting, that's why I'm gonna say it. Welcome to Speaking Partner, and welcome to all of the partners here. And this total is about 100 participants who have joined this our class. And this, before we try to talk about this our material today, let me introduce myself. Nih. So my name is Yudis Tiger Gitara. This is a part of my full name, everyone. That you just call me Bro Yuts ya. Jadi nama panjangnya adalah especially for my full name is Kensaf Yudis Tiger Gitara. That's why that's too long for you guys. That's enough that you can call me Bro Yuts ya. Jadi that's a part of my nickname. It's about Bro Yuts, or that you can address me Bro Yuts. That's really enough. Please don't call me Bro Yuda or maybe Bro Yudi ya teman-teman ya. That's enough. Bro Yuts is a part of my nickname, or that you can address me for this one. And I live in Pare ya teman-teman. Maybe that you know it's about this small village ya that's located in East Java. There's a near from Surabaya or maybe Malang too, like that. If you live in Malang, that's why that's really familiar about this small village, yeah. Or maybe that you're really familiar about Kampung English, yeah. That's I live there exactly. And whole degree in English education is a part of my last education, or is a part of my background educations too. And also, exactly, this everyone has a hobby, and I have the several hobbies here. It looks like playing music, watching movie, and also riding motorcycle. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai beberapa hobi seperti saya ya teman-teman ya. That you have is kinds of three or maybe five hobbies that you usually do when you have a free time like that. That you can use it for these ones too. And also, there's a part of the several experience that I ever have it. Yeah, as an English tutor who has been teaching for 5 years. And also this I try to teach the several subjects, looks like a speaking, grammar, and pronunciation. And also I ever try to be a speaker as a training speakers or maybe webinar speakers like this one. And also the support of this hour class. Yang selanjutnya ini adalah kelas kita ya teman-teman. The support of the kind of class that you take it ya. Jadi kelas kita adalah kelas webinar. Mungkin teman familiar dengan seminar ya. Kalau seminar tuh untuk yang offline, tapi kalau webinar it's kinds of seminar yang kita adakan dalam media Zoom tentunya teman-teman. Maybe that you ever try to join sebuah the webinar class like that ya, or maybe that you ever join it's kinds of seminar ya for the offline one. Dan tentunya akan ada banyak peserta yang menghadiri ya teman-teman ya. Tapi yang membedakan seminar dan juga webinar, kalau di webinar di Speaking Partner ini kita bisa mempraktekkan ya atau mengasah skill kita. Because when we try to talk about English ya, if we try to apply it, that's we're gonna get easily ya, especially achieve our goals exactly fluency ya. Jadi untuk mencapai goals kita yang ingin lancar speakingnya, jadi wajib banget kita praktekkan juga ya teman-teman ya. And also that's our level ya, that's our level. It's kind of basic ya. Jadi untuk kelas kita adalah basic yang artinya itu adalah kelas untuk dasar teman-teman ya. Dan tentunya ada beberapa peserta yang akan menghadiri dikarenakan kelas kita adalah kelas webinar teman-teman. Dan nanti akan ada sesi praktek juga. It's called about breakout room. Tapi prakteknya bukan di hari pertama ya teman-teman ya. That's we're gonna have about
this practice ya on Friday, dan tentunya kita akan mendapatkan sertifikat juga nih. Dan di speaking partner juga ada beberapa kelas yang tersedia. It looks like a regular class or maybe a private class. That's why it's give the different service too ya for the regular and private. And there's a different with webinar ya. And also it's about the regular class. There's about 20 people inside the room for that. And also that you're gonna get about the certificate and also the score too. Dan juga nanti teman-teman memiliki kesempatan banyak untuk mempraktekkan speaking teman-teman if you think about the regular class. Ada juga di speaking partner itu ada private class juga teman-teman. If you love learning English 101 or 3-on-1 ya, like that. And that's another advantages ya. Jadi keuntungan yang lain bisa juga memilih jadwal dan juga materi ya. Untuk yang private nih. Dikarenakan disebut private, jadi teman-teman memiliki keuntungan yang lebih dari reguler dan webinar. Nah, ada juga kelas voice note ya. Jadi teman-teman lebih banyak prakteknya if you take about the private class. And because of our level is called about basic ya teman-teman ya, atau basic one. That's why I want to know it about this. Have you ever got about this issue? If you ever got it, that you can text me on our chat nih. Kalau teman-teman ada yang masih mengalami permasalahan seperti ini, nanti teman-teman tolong kirim ya di chat yang ada di Zoom atau di obrolannya. If someone speak English exactly ya, that you know it's about that. But that's a really hard to replay it. Ada yang pernah mengalami masalah seperti itu teman-teman? Ketika seseorang berbicara dalam bahasa Inggris, automatically teman-teman tahu ya. Tapi susah nih untuk mereplay atau kebingungan untuk menjawabnya nih. Ada yang mengalami permasalahan seperti itu? Silahkan kirim di chat ya. Have you ever got about that issue or not ya teman-teman ya. Oke, Sis Maria. Ya, itu saya nih. Satu aja. Oke. Sis. Oke, Sis Asri juga. Alright. Sis Rita. Sis Salwa. Alright. Bro Siska saya. Sis Hotnita. Yes, I have. Sis Indah Bulan. It's me ya. Oke. Bro Futzin. Oke, Sis Iva. Sis Revi kadang malah blank ya. Mau jawabnya apa. Oke. Nur. Ya itu saya. Kurang kosakata. Oke, Bro Fazli. Bro Opik. Alright. Sis Yanti. Cinta. Aku juga. Alright. Dede. Ulima. Gozi Arif. Ya. Reza. That's me. Oke. Taroki saya juga nih. Sis Las Maria. Unri Vivi. Peci. Nur Laila. Oke. Sis Intan. Bro Fauzi. My name is Jenny. Saya juga. Oke. Sis Anggi Nurmala. Oke. Sis Ingrid. This about your problem too. Sis Mia. Bro. Sis Mawar Merah. Oke. Lenovo. Oh, belum diganti namanya Lenovo. Right. Sis Milda. Sis Melina. Oke. Bro Bima, saya banget. Oke. Sis Eldita. Yes, I am. Aku banget itu, Sis Yana. Alright. Izal Bogel Faizal. Itu saya. Alright. Bro Gerald. Fernanda. Saya. Oke. Bro Tommy Yudi. Alright. Sis Luciana. Sis Esther. Bro Bima. Sis Reza. Alright. Bro Rian. Bro Raisyad Fahri. Ya, apalagi kalau dia berbicara sangat cepat. Alright. Sis Linda. Sis Ratna Ayu. Sis Las Maria. Bro Andi. Bro Abdul Multolib. Oke, kadang kadang tahu, lebih seringnya nggak tahu sama sekali. Oke, Bro Abdul. Right. Sis Shavana. Me too. Dihan, saya. Oke, Sis Yanti. Eza Putra, yes. Iya, Sis Gayatri. Oktalina. Bro Jumarto. Sis Runi kadang dia tahu tapi pas ngucapin blank. Oke. Sedih pengen nangis Sis Maria. Alright, Bro Robi. Mimoms Gibran, contohnya saya tiba-tiba ngeblank nggak tahu mau ngomong apa. Oke, Rian, Sis Fulan Ayu, Sis Mulyana, alright. Kusmaira Inan, oke. Tias Widya, saya juga, alright.
Rizkyullah, Makassar saya juga ya. Alright, lebih ngangong-ngangong Sis Gisela. Alright, Sis Erni saya juga, Bro Taufik ya saya cukup sulit saat nanganin ketemu ekspatriat. Oke, Bro Andi ya. Hmm, alright. Sis Mia, it's me too. Alright, Galaxy. Oh, belum diganti namanya. Right, Sis Tias, gregetan, fans balas bicaranya kayak susah. But nih mulut, oke, me moms nih. Alright, what about this, teman-teman ya? That you got about that problem or that issue exactly. What about the second problem ya? Tapi kalau permasalahan yang kedua, what about this one ya? Oke, susah untuk disampaikan. Oke, Bro Fazli. Nah, what about this one, teman-teman ya? That you are confused when you try to arrange a sentence. Teman-teman masih mengalami kebingungan ketika menyusun kalimat. Kalau permasalahan kedua, apakah ada yang masih mengalami masalah tersebut sampai saat ini, teman-teman? Coba di remind about that permasalahan teman-teman. Masalah kedua apakah masih mengalaminya, ya kan? Sesmia, oke, Dede, Iva Faiza, alright. Firly, alright. Bro Futsin, yes, oke, Bro Farid, mm Bro Raisyad, wih 80%, wih akurat berarti ya for this one ya. Oke, sampai tahu presentasinya ya, Bro Raisyad Fahri. Sis Rita, alright. Sis Ratna Ayu, oke. Bro Fasli, that's me bro, oke. Bro Taroki masih ya. Bro Faris, oke. Serapin, yap. Oke, Sis Maria masih aku. Oke, nggak bisa nyusun kosakata. Oke, Sis Cinta. Sis Luciana ya. Saya di Bali, bule kalau ngomong cepet agak kayak kumur, Bro Galang. Oke, ini Sis Hotnita kadang bingung dengan grammarnya. Alright. Ya full kalimat masih kacau, gaduh-gaduh jadinya. Oke, Sis Reza. Right. Bro Aga Raditya 06. Oke, Sis Alia. Nih, for this one. Susah karena nggak paham tenses. Samsung, wih belum diganti namanya ya. Terkadang masih bingung juga Sis Anela. Sis Ingrid masih. Alright. Sis Mawarti. Oke, Mimoms Gibran, pemula banget bro. Tenang ya, sis Mimoms, ini kelas kita emang kelas pemula ya, disebut basic one ya. Jadi Mimoms gak usah ini ya, insecure terlebih dahulu. Emang kelas kita kelas pemula, that's why I try to ask about your problem for this one. To make sure how many participant that still confused about the several things ya. Jadi nanti Bro Yudis bisa jauh membantu ya untuk mengatasi permasalahan teman-teman. Sis Nur always ya, sis Aldita SIM, Mawar Merah, oke. Puryono, Bro Didin, oke. Sis Andi Ngumet. Saya sama sekali nol. Oke, Bro Andi Prihat. Jadi nggak usah khawatir, kelas kita emang dikhususkan untuk bahasa Inggris yang dari nol ya, sebut basic ya. Oke. Ki. Nah, tenang Ki, tenang ya for that ya. Oh, maksudnya 80% masih bingung grammarnya, 20%-nya bisa. Oke, Bro Raisyad. Nice. Itu kan jauh lebih jelas, Bro Raisyad ya. Soalnya kalau 80% aja, ini apanya nih ya? Oke. Nah, this one. Oke, Bro Abdul Muthalib. Biasanya cuma yes, no doang. Oke. Itu mah that's common ya, Bro Abdul. Jadi nggak usah khawatir, common. Masih common tuh. Saya dulu juga kayak gitu. Yes, no aja, that's I can say it ya. Nah, bingung pas dia bicara cepat, Gisela ya. Oke. Aga AGST, pet AGST. Masih bingung bicara Inggris. Oke, Unri Vivi. Susah buat ngomong takut salah. Atau kebalik katanya ya. Oke, Sis Erna tenang. Kelas kita emang kelas basic untuk pemula ya. Nah, this one. Nah, the support of the things nih. Nah, ini dia teman-teman. The support of the things that we can say it ya. Jadi permasalahan yang pertama nih. Permasalahan yang pertama. Kenapa sih kita tahu ketika orang berbicara dalam bahasa Inggris tapi kita tidak bisa mereplaynya ya. The first things exactly ya. Atau the first issue. Tadi ada yang bilang kurangnya kosakata. Benar sekali. Kurangnya kosakata kita ya, teman-teman ya. Jadi kurangnya kosakata kita, makanya kita bingung untuk membalasnya. Dikarenakan kosakata itu sangat penting either untuk
bahasa Indonesia atau mungkin bahasa ibu teman-teman is a part of your mother tongue too. That's why vocabulary that's so really important ya. Jadi cara mengatasinya, yang tanya tadi cara mengatasinya gimana bro? Tentunya untuk teman-teman yang ingin menambah kosakata harus banget having dictionary atau memiliki kamus ya teman-teman ya. Jadi dalam bahasa itu wajib banget memiliki kamus. Jadi kalau kita tidak memiliki kamus itu that's impossible ya. That we can solve our problem ya. Jadi itu tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah kita kalau kita tidak membawa nih salah satu jalan keluarnya ya. Jadi jalan keluarnya sangat gampang having dictionary. Dikarenakan kamu sekarang itu sangat advance ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma untuk menambah kosakata, juga bisa kita untuk mentranslate. Jadi paketnya tuh paket lengkap ya. Berharap teman-teman memiliki dictionary di smartphone teman-teman ya. I hope that you can download sebuah dictionary because that's a free ya. Jadi itu kan free ya, atau kita nggak perlu bayar ya teman-teman for the premium one. That's about it's kinds of free access that you can have it. That's why having dictionary, if you want to solve about the first ya, kurangnya kosakata kita. Mempunyai dictionary wajib ya teman-teman. Terus yang kedua nih, kok agak sedikit ngak-ngok ketika menjawabnya kenapa sih bro? Dikarenakan kita jarang melatihnya ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman pernah mempelajari bahasa Inggris mulai dari junior high school mungkin. Ada yang mulai dari elementary school atau it's kinds of things that you get started about English one ya. That's why we never practice it about that. We only focus on writing and also reading ya. Dikarenakan kita fokus pada writing dan juga reading. Maka dari itu kita tahu nih ketika seseorang ngomong ke kita dan kita tidak bisa menjawabnya. Dikarenakan kita fokus pada writing sama readingnya aja nih. Jadi kalau kita mempraktekkan speakingnya, automatically bisa nih kita nge-reply ya. Jadi yang kedua, kita wajib banget ya melatih speaking kita nih untuk mengatasi agar kita bisa mereplay ya. Terus menyusun kalimat ya. Masih ada yang bingung bro, tenang. Di kelas kita nanti akan ada mempelajari tentang thesis atau grammatical structure. That's why I'm gonna explain how to arrange a sentence or that you can say it's about how to learn about the grammatical structure, especially for speaking ya. Jadi grammar-grammar yang sering kita gunakan dalam speaking. Jadi di kelas speaking partner pun akan kita pelajari juga teman-teman ya. Jadi yang pertama wajib banget having dictionary untuk menambah kosakata kita. Setelah itu kita mempraktekannya agar jauh lebih balance teman-teman antara teori sama praktek. Terus yang kedua kita juga nanti akan mempelajari grammatical. Jadi yang masih confused tenang, kita mempelajari grammatical structure juga nantinya. Dan di kelas Bro Yudis don't be shy ya teman-teman. Jadi nggak boleh malu-malu tentunya. That's I hope if that you are possible to open your camera, that you can open your camera to make our class that so really interactive too teman-teman. Dan juga mengatasi uh, masalah teman-teman ketika tidak percaya diri dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi nggak boleh malu-malu ya. Make a mistake, that's really normal nih. Jadi nanti akan berbantu tentunya. Seperti tadi, kita akan ada sesi breakout room di mana Bro Yudis akan memberi topik dan teman-teman bisa melatih topik tersebut ya. Maka dari itu masih relate sama having dictionary ya. Jadi wajib banget teman-teman mempunyai kamus ya teman-teman ya. Oke, saya susah banget untuk pengucapan. Nah, itu juga bisa diatasi dengan praktek dan juga dictionary ya, si Siemima ya. Jadi kalau si Siemima mengalami kesusahan dalam pengucapan, dictionary itu juga nanti akan membantu ya. Jadi wajib banget ya teman-teman berharap mempunyai dictionary di handphone smartphone-nya ya. Oke, right. Nah, dictionary bisa download di Play Store atau App Store ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa downloadnya di Play Store atau App Store tergantung handphone teman-teman. Kalau pakai iOS, jadi downloadnya di App Store. Tapi teman-teman menggunakan Android, jadi downloadnya di Play Store. Nih, ini Bro kasih rekomendasi dictionary yang bisa mentranslate juga ya teman-teman ya. Namanya U Dictionary ini. Jadi teman-teman akan terbantu untuk mentranslate, terus cara pengucapan juga akan terbantu juga ya. Oke. Nah, itu bisa pakai kamus yang sangat lengkap tersebut ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan dictionary, tinggal diketik aja dictionary. Itu paket lengkap ya. Soalnya kalau Google Translate cuma mentranslate sayang kan teman-teman ya. Jadi kalau dictionary bisa untuk translate, bisa untuk mem, uh,
Mengecek pengucapan atau pronunciation juga bisa ya. Atau juga bisa membantu grammatical structure dalam penyusunan kalimat. Nih, seperti itu teman-teman. Nah, that you can type on your Google ya. Jadi bisa cari di pencarian Google nanti. This about that. Yes, benar sekali Sia Mima. Oke, You Dictionary, kamus nih, Bro Paulus. Right. Terus setelah itu teman-teman, You Dictionary, Bro Bima. U, U Dictionary ya. Nah, this one. Itu banyak teman-teman. Nanti kalau ada yang mau belajar bahasa yang lain kayak bahasa Jepang pun itu tersedia juga ya beberapa pilihan bahasa nih. That's why itu paket lengkap banget nih. Nah, by the way, apakah teman-teman sudah mendownload materi pembelajaran kita ya? Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari di mana letak materi pembelajaran kita akan bro ini ya. Terus I'm gonna show you where is. Okay, Sis Mia. Wih, thank you Sis Mia that you have downloaded about our material, right? Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang belum mendownloadnya akan bro tunjukkan ya di mana letak downloadnya ya. I'm gonna show you where that you can find that's our material ya teman-teman ya. Jadi gampang sekali. Jadi untuk yang belum mendownload nanti bisa teman-teman download setelah kelas ya. Jadi bro, saya tahu nih di mana. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke grup kita ya, yang ada nama Bro Yudisnya di sini ya, WebDW 7 Juli 20.00 WIB ya. Kalau WIB nih, dikarenakan kelas kita kan jamnya WIB ya teman-teman ya. Tapi kalau WITA berarti jam 21 WITA. Tapi kalau semisal WIT berarti jam 10 WIT ya for that. Jadi kelas kita mulai jam 20.00 WIB nih. Terus teman-teman tinggal klik aja judul yang paling atas ya, WebDW 7 Juli. Nah, setelah itu teman-teman klik baca selengkapnya nih. Nah, teman-teman klik baca selengkapnya, tinggal scroll ke bawah, ya kan? Itu ada modul materi, tutorial download recording, tutorial join breakout room. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Dikarenakan link kita setiap harinya sama ya, jadi tidak berubah-ubah ya, teman-teman ya. Dan kelas kita dimulai dari hari Sabtu sampai dengan, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sorry. Soalnya Sabtu dan Minggu kita libur ya. Jadi totalnya 20 meeting, dan kelas kita mulai dari hari Senin ya, Monday till Friday. It's about a weekday class that we have it, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah, tinggal masuk aja ke grup, terus klik yang paling atas WebDW 7 Juli, terus teman-teman klik yang baca selengkapnya nih. The chicken takes about that. Terus klik modul materi ya, teman-teman. Oke. Okay. So, kalau untuk reaction Ryzen, apakah teman-teman juga bisa menggunakan reaction tersebut nih? Dikarenakan untuk reaction Ryzen itu sangat penting kita gunakan. Jadi untuk teman-teman yang nanti sudah Ryzen akan Bro minta untuk praktek bersama Bro Yudis ya. Terus I'm gonna ask you to practice ya. Jadi teman-teman kalau Bro tunjuk nanti nggak usah takut ya, tenang. Nanti akan Bro bantu tentunya. Dikarenakan kelas kita adalah kelas basic teman-teman. Don't worry about that because I'm gonna help you about that. How many participant who can use about that reaction ya? Kira-kira apakah ada yang sudah bisa menggunakan reaction Ryzen atau angkat tangan ya? Nah, fungsinya untuk Ryzen nanti akan Bro minta untuk praktek ya. Oke. Jangan yang ini ya teman-teman ya, thumbs up ya, tapi yang Ryzen. Soalnya ada beberapa pilihan, ada yang jempol, ada juga yang tepuk tangan. Right, that you can choose about Ryzen. Oke, Sis Iva sudah menemukan. Bro Gerald sudah menemukan juga. Nice. Bro Fudzin, oke, nice juga. Jadi teman-teman gak usah tegang ya di kelas Bro Yudis ya. Kalau ada yang sembari mau makan ya, camilan atau minum kopi boleh banget ya. Oke, Sis Ingrid is about Ingrid Limarga sudah ketemu juga. Sis Ratna, oke, Sis Tasmaria, Sis Syaimah, oke, Sis Salwa, Bro Fauzi, Bro Rizky, share, alright, Sis Mawar Merah, Bro Abdul Mulib, Sis Bro Eza, Q, oke Bro Revi, Askia, Cynthia, Sis Ernawati, Sis Dewi sudah menemukan. Bro Govi, Bro Taufik Rahid, Sis Hotnita, alright. Sis Alia, Bravo, oke. Delviana, Bro Galang, Sis Sarapin, Axley, Bro Zikri, Bro Taroki, oke. Bro Vasli sudah menemukan Samsung, waduh belum diganti namanya nih.
ya. Jadi teman-teman bisa klik reaction ya, that you can say it's about that and that you can find about Ryzen ya. Si Syafa, oke, Sis Fitri, Bro Opik, oke, Asya, NNS udah menemukan juga. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi yang sudah Ryzen jangan di lower hand, nanti yang sudah Ryzen akan siap-siap Bro minta untuk praktek ya. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau praktek dengan Bro Yudis. Make a mistake, that's really normal. Nanti Bro bantu, tenang deh. Nah, yang pertama, how do we start introduction? Bagaimana kita memulai sebuah perkenalan ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu Cisnela jangan yang di chat ya, tapi yang ada di reaction. Nah, so kita mulai dari introduction ya. How do we start introduction? Yang pertama itu adalah greeting ya, teman-teman ya. Greeting di sini maknanya adalah menyapa. Tentunya ya, kita sebagai orang Indonesia kan sering banget menyapa seseorang ya, for that ya. Tapi kalau di Indonesia kita nyapanya bisa pakai nama kadang ya. Atau that you start greeting by salam mungkin ya, teman-teman ya. Tapi untuk foreigner memiliki culture yang berbeda, teman-teman. Jadi kita bisa menyapa dengan hello atau hi. Tapi kalau teman-teman ketemu seseorang yang menyapa hi, jangan dijawab hi juga ya, tapi bisa dijawab hello like that ya. Itu kebalikannya juga. Kalau ada yang menyapa hello, kita bisa jawab hi ini. Tentu saja kita juga bisa menggunakan good morning ya. Tentunya kalau pagi hari kita bisa pakai good morning ya. Mungkin di sini ada beberapa yang morning person ya. Bangunnya pagi banget ya. That's why you can say about good morning. Ada juga good afternoon nih. Good afternoon itu lebih ke selamat siang atau selamat sore ya. Jadi good afternoon itu biasanya mulai jam 1 teman-teman. Jam 1 ya. Nah, that you can say it's about that ya. Soalnya kalau jam 12 itu kita bisa nyebutnya bisa pakai good day nih, kayak sebuah it's a part of the brand ya, of the coffee that we usually drink ya. Good day for that. Ada juga good evening ya. Good evening itu lebih ke selamat malam. Jadi kalau kita mau bilang selamat malam, bukan good night ya teman-teman ya. Kenapa? Di sini ada note-nya ya. Good night bukan digunakan untuk menyapa, melainkan selamat tidur ya. Jadi good night itu artinya adalah selamat tidur ya atau selamat bobo teman-teman. Jadi bukan selamat malam ya. No, jadi itu lebih ke selamat tidur ya. Mm. Nah, for that exactly. Terus ada juga di sini ada how do you do nih. Ini biasa digunakan untuk ketika kita baru pertama kali ketemu. Seperti dalam situasi ini ya teman-teman ya, kita baru pertama kali ketemu. Nah, jadi kita bisa pakai how do you do. Nah, how do you do di sini artinya bukan apa kabar teman-teman ya, melainkan adalah salam kenal ya. Jadi how do you do itu lebih ke salam kenal. Jadi bukan apa kabar teman-teman ya. Jadi itu lebih ke salam kenal, jangan lupa. That you can take a notes. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sembari mencatat ya, oh ternyata how do you do beda ya sama how are you ya. Yes, totally that's so different. Dikarenakan yang sama dengan how are you itu adalah how's life going on ya. Jadi kalau mau terlihat berbeda teman-teman agar tidak monoton menggunakan how are you, nah kita bisa pakai how's life going on ya. How's life going on nih. It's about apa kabar. Ini fungsinya ketika ada yang bilang how's life going on, teman-teman tahu maknanya. Oh, ternyata apa kabar? Jadi teman-teman nggak bingung untuk menjawabnya ya. Tapi kalau kita belum tahu how's life going on apa ya artinya, nah itu akan membuat kita kebingungan tentunya teman-teman ya. Nah, ada juga WhatsApp. Kalau mau terlihat keren ya di tongkrongan ya, that you can say about WhatsApp nih. Kalau ketemu sama best friend ya, or maybe that you meet your bestie ya, that you can say about WhatsApp nih teman-teman. Jadi ada banyak cara untuk bilang apa kabar. Jadi nggak cuma stop di how are you ya teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan yang WhatsApp ya. Nah, that you can say it about this one exactly. Nah, as you can say it about that things that you can say for that nih. Jadi kalau how do you do teman-teman, responnya kita bisa pakai how do you do lagi. Nah, jadi jangan jawab I'm fine ya teman-teman ya atau I'm good. That you can say about how do you do. Jadi kalau ada yang bilang how do you do, kita responnya adalah how do you do juga nih. Nah, barulah kalau ada yang nanya how's life going on, kita bilang apa yang teman-teman rasakan nih di hari ini. Sebut apa kabar nih. Coba I'm gonna choose Bro Gerald nih. Coba Bro Gerald Fernanda because that you have raise your hand.
Nggak usah ragu-ragu untuk membuka mic-nya, nanti kalau nggak tahu akan Bro bantu ya. Oke, coba Bro Gerald. How do you do nih? Dikarenakan kita baru pertama kali ketemu ya, responnya bisa how do you do juga. Coba Bro Gerald dibuka mic-nya. How do you do? How do you? Oke, how's life going on? Gimana kabarnya hari ini? I'm fine. Oke, that's really cool Bro Gerald. Di hari pertama sudah sangat percaya diri nih. What about Bro Futsin? How do you do Bro Futsin? Coba dibuka How do you mic-nya. do? Oke, This nice. How's life going on Bro Futsin? I'm fine, I'm bro. fine. Nice answer. Wih, sangat percaya diri di hari pertama. That's really good nih. What about Sis Ingrid Limarga? Coba Sis Ingrid tanpa ragu-ragu dibuka mic-nya. Nggak usah takut salah. How do you do, Sis Ingrid? How do you do? Oke, how's life going on? I'm fine. Oke, I'm fine. That's a really confidence about that. Nice di hari pertama. Oke, what about Sis Ratna Ayu nih? Coba dibuka mic-nya Sis Ratna Ayu. How do you do? Do you do? Oke, how's life going on? I'm great, thank you. How about Oh, you? that's a really awesome Monday ya. That's nice, Sis Ratna Ayu. That's a really confidence too di hari pertama. Nice. What about Sis Las Maria Situmorang? How do you do, Sis Las Maria? Coba dibuka mic-nya ya. How do you do? Masih ragu-ragu, coba sekali lagi. How do you do? How do you do? Oke, nice. How's life going on? How do Gimana I'm kabarnya hari ini? fine. I'm fine. Oke, that's nice, Sis Las Maria. Nih, agak sedikit ragu-ragu, tapi percobaan kedua, that's a really good nih. What about Sis Shalwa? How do you do? How do you do, bro? Okay, how's life going on, Sis Shalwa? I'm good, thank you. And Oh, okay, that's nice. That's a really awesome Monday nih. Dan sangat semangat di hari ini, di hari pertama. Nice, Sis Shalwa. Even hari Senin ya, tapi masih semangat banget si Shalwa. That's really good. Bro Abdul Muthalib. Coba Bro Abdul Muthalib. Tanpa ragu-ragu dibuka mic-nya. How do you do? How do you do? Okay, how's life going on? I'm fine. I'm fine. That's a nice answer, Bro Abdul. Oke, di hari pertama langsung on fire ya. What about Bro Eza Putra? How do you do, Bro Eza Putra? How do you do? Okay, how's life going on? I'm fine. Okay, that's a really good answer. Wih, on fire juga seperti Bro Abdul, Bro Eza. Nice. What about Ki? Mana Ki? Coba dibuka mic-nya Ki. Or Q nih. How do you do, Ki? How do you do? How's life going on? I am fine, thanks. Okay, nice Ki. Juga on fire. That's a really good answer too. Askia, how do you do, Askia? Wah, nggak ada suara Askia. Or maybe si Cynthia? How do you do? Okay, how's life going on, Sis Askia? Good. Okay, that's nice answer, Sis Askia. What about si Cynthia? How do you do? How do you do? Okay, how's life going on? Pretty good. Okay, pretty good. That's nice, Sis Cynthia. What about Bro Gozi Arif? Ada suaranya nggak ya, Bro Gozi? Oh, ada nih. How do you do, Bro Gozi? How do you do, bro? Okay, how's life going on? I'm good, bro. Yudis. Thank you. And you, bro? That's a really awesome Monday. Wih, suaranya sangat on fire nih di hari Senin. Nice, Bro Gozi nih. Right, what about Bro Vasli? How do you do, Bro Vasli? How do you do? Okay, how's life going on? I'm fine, thank you. Okay, nice, Bro Vasli. Wih, sangat percaya diri di hari pertama. What about Baby? How do you do, Baby? How do you do? Okay, how's life going on? I'm fine, thanks. Okay, that's nice, Baby. What about Mike ini? Bro Mike, how do you do, Bro Mike? how do you do? Okay, how's life going on, Bro Mike? I'm fine, thanks. Okay, that's nice answer, Bro Mike nih. What about Bro Paulus? Ayo, Bro Paulus, how do you do, Bro Paulus? It's your turn. How do you do? Okay, how's life going on? I'm great.
Alright, that's nice Bro Paulus. Tampaknya on fire juga di hari Senin ini ya. What about sis Syafa? Ana Diva Harvard nih. How do you do, sis Syafa? How do you do? Okay, how's life going on? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. That's nice, that's really confidence ya. Jadi gampang banget kan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya how's life going on? Jadi teman-teman nanti nggak bingung. Nah, how do you do kita bisa gunakan ketika kita baru pertama kali ketemu ya teman-teman ya. Kalau udah kenal mah nggak usah pakai how do you do ya. Cukup pakai how's life going on atau that you start about this another greeting like a good morning, good afternoon, or good evening. Based on the time that you try to say it ya teman-teman ya. Sama aja Bro Gilang ya. Jadi banyak cara kita menggunakan baik-baik saja ya. I'm fine bisa, I'm great juga bisa ya. Alright, that you can say it about that nih. Terus ada juga beberapa respon yang kita bisa gunakan. Jadi bisa pakai I am great ya, atau I am very well, atau I feel awesome ya. Jadi kalau mau bilang baik-baik saja, agar tidak monoton menggunakan I am fine, kita bisa menggunakan beberapa sinonim yang lain tentunya teman-teman ya. Jadi when you feel alright ya. Jadi menjawab kabar itu sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Mungkin teman-teman lagi sedih, that you can say I am sad pun juga bisa ya. Ada juga when you don't feel alright, yang artinya ketika kamu tidak baik-baik saja ya. Mungkin di hari ini lagi bad mood, mungkin ada yang bad mood ya. That you can say I'm not okay atau I am bad mood like that. Ada juga I feel under the weather nih. I feel under the weather itu sama artinya seperti kayak kalau teman mau bilang I am sick ya. Jadi kalau lagi nggak enak badan teman-teman juga bisa kita menggunakan I feel under the weather nih. Biar kelihatan keren ya. Biar nggak cuma I'm sick ya. That you can say I feel under the weather pun juga bisa teman-teman gunakan ya. Nah, that you can say it about that. Ada juga it's challenging day ya. It's challenging day. Jadi kalau challenging day itu kayak ketika teman-teman sibuk ya teman-teman ya. Mungkin di hari ini teman-teman mempunyai beberapa meeting ya. It's called about it's challenging day too. Nih, that you can say it nih. Tapi kalau I feel under the weather lebih ke gak enak badan ya teman-teman ya. Jangan dong, Sis Rati. Itu bahasa Indonesia yang di Inggrisin ya. My body is not delicious. No, bukan. Nanti kalau my body is not delicious sama kayak walking ya kalau mau bilang jalan-jalan. Jangan nih. Nah, untuk menanyakan nama panggilan nih teman-teman ya. Jadi kalau kita mau apalagi kalau kita ketemu orang baru ya kan, terus nanyain nama panggilan ya. Kalau nama lengkap kan familiar ya. What's your name like that. Nih kalau nickname itu lebih ke nama panggilan, kita bisa menggunakan ini. How can I call you ya. Yang artinya bagaimana aku memanggilmu. Nah, how can I call you? Ada juga what do you like to be called ya. Bisa juga pakai what do you like to be called. Agar kita nggak monoton pakai what's your nickname teman-teman ya. Kita bisa menggunakan sinonim yang lain. Atau kosakata yang lain nih. Nih, that you can say about kamu suka dipanggil apa? Nah, this one. What do you like to be called nih for that ya. That you can say it about that things exactly. Oke. Terus cara jawabnya teman-teman, kita ada beberapa pilihan di sini. You can call me ya, yang artinya kamu bisa memanggilku. Dikarenakan you can call me, that's so really familiar. And please address me ya, please address me itu lebih ke tolong panggil aku. Jadi address itu nggak cuma artinya alamat ya, kayak lagunya Ayu Ting Ting alamat palsu, bukan teman-teman ya. Tapi address itu juga memiliki arti yang lain. Seperti panggil ya, atau sapa ya. Tolong panggil aku. Nah, itu keunggulan kalau kita punya dictionary ya teman-teman ya. Dikarenakan beberapa kosakata tuh memiliki beberapa arti ya. Kayak semisal yang familiar nih, book ya. Book kan nggak cuma artinya buku ya, tapi juga bisa kita artikan memesan kan, book a ticket like that ya. Jadi sama halnya kayak address nggak cuma artinya adalah alamat ya. Jadi kalau teman-teman cek di dictionary, artinya ada yang lain, yang artinya panggil nih. Ada juga my friends or family address me ya. Jadi teman-temanku atau keluargaku memanggilku siapa. Nah, akan bertunjuk yang sudah recent. Nanti bisa pilih salah satu ya untuk meresponnya. Bisa pakai you can call me, please address me, atau my friend or my family address me, atau mau pakai my nickname juga bisa nih.
Kalau ada yang mau pakai there's another respond nih. Coba kalau sis Cici, how can I call you? Coba dibuka mic-nya biar terdengar suara merdunya sis Cici. Wah, tidak ada? Ada nih. How can I call you? You can me Cici. Oke, sekali lagi masih ragu-ragu. You can call me Cici, coba. You can call me Cici. Oke, nice. Better for that. Nice, sis Cici. Nih. What about sis Maria Wei? Coba sis Maria. How can I call you, sis Maria? Coba dibuka mic-nya agar terdengar suara merdunya nih. How can I call you? Panggilannya siapa, sis Maria? Ada suara? Sure? Or maybe sis, oh ada. How can I call you? Okay, that's nice, sis Maria. What about Gayatria Oktalina? How can I call you? Gayatria Oktalina. Okay, you can call me Ayah. Okay, nice to see you here ya, sis Ayah. That's nice. What about Bro Alvin? How can I call you? You can call me Alvin. Okay, nice. Just a really confident Bro Alvin di hari pertama nih. What about sis Hotnita? Nih, how can I call you, sis Hotnita? Dibuka yang gambar mic ya, sis Hotnita. Oke, nice, sis Nita. Alright. What about sis Eva Faiza? Tampaknya sudah siap banget untuk menjawab. How can I call you, sis Eva Faiza? You can call me Eva. Oke, nice, sis Eva. That's really confident about that. What about sis Ernawati? How can I call you? Wah, tak ada suara, sis Erna. Atau maybe bro Ari Firman? How can I call you, bro Ari? Yes, you can call me Firman, but at Mhm. home my family address me Ari. Oke, that's nice, bro Ya. Firman ya. Alright. Oke. Ternyata ada dua tipe nama panggilan ya. Beda kalau di luar sama di rumah. Nice, bro Firman. What about bro Muhammad Fahmi Novian with really good background nih. Backgroundnya keren banget. Coba kita tanya, how can I call you, bro Muhammad Fahmi? Yeah, you may address me Fahmi, bro. Okay, that's nice, bro Fahmi nih. What about Ramadonal? Ini bro Orsis ya, Ramadonal nih. It's a really cool name. How can I call you? Okay, thank you. You can call me Donald. Okay, nice to see you here, bro Donald. Bro Donald, that's so really good nih. Rizky Ramadhani Zubair, how can I call you? You can call me Rizky. Okay, nice to see you here, Rizky. What about sis Indah Bulan? How can I call you? You can call me Bulan. Okay, nice. You're welcome. That's a really cool name ya, sis Bulan nih. Okay, sis Syaimah Hanifa Kurnia, how can I call you? Please address me Saima. Okay, nice to see you here ya, sis Syaimah. That's really cool nih. What about Bro Fauzi? How can I call you? Ada suara Bro Fauzi? Tidak ada ternyata. Bro Galang? Pratama? How can I call you? You can call me Galang. Oke, masih agak nervous. Coba sekali lagi Bro Galang. How can I call you? You can call me Galang. Oke, that's nice Bro Galang. Jadi nggak usah ada beban Bro Galang. Slow aja. Don't be nervous. Nice Bro Galang. Alright. What about sis Alia? How can I call you? Just call my first name Alia. Oke, nice to see you here, sis Alia. That's really confident. Gampang ya teman-teman ya untuk merespon ketika seseorang menanyakan panggilan. Nah, selanjutnya ya, where are you from? Tentunya familiar ya, yang artinya untuk menanyakan tempat asal teman-teman ya. That you can say it about that. Where are you from? Atau where do you come from ya? That you can choose one of them ya. Bisa pilih salah satu untuk menanyakan kabar tentunya. Untuk menanyakan tempat asal, sorry, bukan kabar ya. Untuk menanyakan tempat asal, kita bisa pilih salah satu. Where are you from? Atau where do you come from? Bisa pakai I'm from atau I come from. That you can say it about that things nih.
Ada juga where do you live in atau where do you stay at. Nah, kalau ini untuk tempat tinggal ya. Kalau tadi tempat asal, kalau ini lebih ke tempat tinggal. Jadi kalau culture bule beda ya sama culture kita teman-teman. Jadi kalau kamu asalnya dari mana, nanti kalau di culture kita kan pasti menanyakan tempat tinggal ya. Tapi kalau di sana beda nih. Jadi kalau where are you from untuk menanyakan tempat asal, tapi kalau where do you live in untuk menyatakan tempat tinggal atau where do you stay at itu juga bisa. Nah, kita bisa menggunakan ini. Semisal teman-teman bilang, aku tinggal di Bali ya. I live in Bali. Nah, this one. Atau semisal teman-teman tinggal di negara tetangga ya. Contohnya kayak Bro Yudis tinggalnya di Jepang ya. Berarti I live in Japan. Nah, itu juga bisa. Jadi live in kita bisa gunakan untuk menyebutkan nama kota atau nama negara, teman-teman ya. That's why it's a part of the function in ya. Jadi fungsinya in untuk menyebutkan nama kota atau nama negara juga bisa nih. Nah, kalau stay at biasanya itu bisa juga untuk mungkin teman-teman stay-nya di boarding house like this one ya, atau di kosan, atau mungkin stay-nya di this kinds of apartemen juga bisa, atau untuk menyebutkan alamat lengkap semisal I stay at Batu Merah Street number 13 Bali ini semisal ya. Jadi stay at juga bisa kita gunakan untuk menyebutkan nama lengkap, atau semisal teman-teman tinggalnya di apartemen juga bisa pakai stay at juga nih. As you can see about this. Nih. Coba kalau Bro Didin, where are you from and where do you live nih? Bro Didin asalnya di mana dan tinggalnya di mana nih kira-kira? Ada nggak ya suaranya Bro Didin? I from Bogor. Mm-mm. I live in Jakarta. Oke, I live in Jakarta. Benar, nama kota pakai yang live in. Tepat sekali, Bro Didin, dan sangat percaya diri ini. What about Sis Rati? Where are you from and where do you live? I stay at the place on the map, not on the map. You know, not on the map. Not on the map. Mm-mm. Planet Bekasi. Okay. There's another planet ya that you say it about it. Because that you can find it on the map for that. Okay, nice, Sis Rati. What about Sis Anggi Nurmala? Where do you live? Tinggalnya di mana, Sis Anggi? Okay. That's nice. Sis Anggi. What about Asha? NNS. Where do you live, Asha? I live in Bogor. I live in Bogor. Nice. Dede. Where do you live, Dede? Ada suara. Horse. Trini Arga. Where do you live? Trini Arga nih. I Yes, live bro. in Binjai City. Oh, I live in Binjai City. Nice, Trini Arga. Kalau Dede tinggalnya di mana? Where do you live, Dede? I live in West Java. Okay, I live in West Java. Nice, Dede. What about Sis Resa? Where do you live, Sis Resa? Hi, I live in Jakarta and I stay at Mega Kebun Jeruk. Okay, that's nice about that. Sis Reza, pilih dua-duanya ya menjawabnya ya. What about Firly? Where do you live, Firly? I live in Bandung. Oke, I live in Bandung. Tepat sekali, Firly. Dan sangat percaya diri nih. Bro Muhammad Hilman, where do you live? I live in East Java. Mm-mm. For today, I stay at Bali. Oke, did you stay in Bali right now ya? Oke, jadi kalau untuk nama kota bisa pakai stay in juga ya, Bro Hilman ya. I stay in Bali right now ya. Oke, that's nice, Bro Muhammad Hilman. Alright, what about Sis Intan? Where do you live, Sis Intan Apriliani nih? Yes, I live in Tegal. I stay at Pangkah Tegal.
Okay, it's about that. Nice, sis Intan. What about Bro Taufik Rahid? Where do you live? I live in Karawang. Okay, I live in Karawang. Nice. Sis Cut Lisa. Where do you live, Sis Cut Lisa? I live in Aceh Selatan. Okay, I live in South Aceh ya, berarti Sis Cut Lisa ya. Okay, that's nice nih. What about Bro Bima? Where do you live, Bro Bima? I live in Yogyakarta. I stay Sleman. Okay, that you can say it's about that. Nice. What about Sis Arini? Where do you live? I live in West Bandung. Okay, that you live in West Bandung. Nice, bisa tuh. Sis Yemima? Where do you live? I live in Jambi City. Oke, I live in Jambi City. Bener ya. Jadi kalau untuk nama kota bisa pakai yang Jambi City. Nice. What about Rizkyullah? Where do you live, Rizkyullah? Yes. Kita tinggalin. I live in Makassar. Okay, I live in Makassar. That's correct about that, bro. Rizkyullah ya. That's a part of the things that you have mentioned it ya. Jadi untuk nama kota bisa pakai yang live in ya teman-teman ya. Jadi kalau stay at itu lebih ke alamat lengkap ya. Jadi bisa pilih salah satu yang mana yang akan teman-teman jawab. Nah ini ada beberapa small talk ya atau basa-basi yang wajib kita hindari ketika kita bertemu dengan bule ya. Jangan menanyakan perihal umur atau agama. Dikarenakan kalau sama orang Indonesia kan nggak apa-apa ya kita menanyakan perihal umur ya teman-teman ya. Tapi kalau sama bule hindari ya. Dikarenakan this a part of their privacy ya teman-teman ya. Terus menanyakan perihal agama juga wajib kita hindari. Menanyakan perihal keuangan dan menanyakan keterkaitan seksual is a part of the thing that we should avoid ya. Soalnya kalau di Indonesia umur sama agama masih common ya. Tapi kalau untuk foreigner, hindari beberapa poin ini teman-teman ya. Because when we try to learn about language ya, exactly we try to learn about their culture too. Tentunya kita mempelajari budaya mereka juga teman-teman. Nah, what do you like to do? Itu untuk menyebutkan ketertarikan teman-teman ya. Kira-kira teman-teman suka ngapain ya? What do you like to do? Atau what do you do in your leisure time? Yang artinya apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Di waktu luangmu. Nih, this one. Atau what do you like to do yang artinya apa yang suka kamu lakukan ya teman-teman ya. Nah, cara jawabnya kita bisa pakai I love ya. Atau I spend my leisure time. Jadi kalau I spend my leisure time artinya aku menghabiskan waktu luangku dengan ya. Jadi I spend my leisure time artinya aku menghabiskan waktu luangku dengan. Bisa dipilih salah satu cara meresponnya ya teman-teman ya. What about Bro Andi Prihati? Coba nih. What do you like to do? Kira-kira kalau Bro Andi Prihat cara menghabiskan waktu luangnya gimana ya? Gimana cara Bro Andi menghabiskan waktu luangnya? Pakai I love bisa atau I spend? I spend. I spend. Menghabiskan waktu luang dengan apa nih kira-kira? Apakah dengan menonton film atau apakah dengan scrolling sosial media? I spend my lifetime the cell. Okay, that's nice Bro Andi Prihat nih. What about Sis Delviana? What do you do in your leisure time? I love playing my video games. Okay, does she love playing with video game? That's nice, Sis Delviana. Oke, tepat sekali jawabannya. What about Sis Dila? What do you like to do? Hello, Halo, Sis Dila. Gimana cara menghabiskan waktu luangnya?
Actually, I love shopping. Oke, I love shopping. Bisa dong, tepat jawabannya. Suka berbelanja. Oke, nice. What about Bro Katon nih, Bro Katon Kronjo. What do you do in your leisure time? Gimana cara Bro Katon menghabiskan waktu luangnya? Hello guys. Halo. Hello. Yes. I suppose that sometime I going to market or play football like that. Oke, wih dua ya. I'm watching the television always every day. Oke, ternyata lebih dari 2, 3 ya. There's a 3 activities ya untuk menghabiskan waktu Watching luang. television. Nice, Bro Katon. That's really confident nih. What about sis Nurbianti nih? What do you do in your leisure time? I love singing and spend my time by exercise. Oke, there's exercise too. That's nice. What about MA Aryat nih? What about Bro MA Aryat? Gimana cara menghabiskan waktu luangnya? What do you do in your leisure time? Halo, Yes, gimana cara menghabiskan waktu luangnya I Bro spend Aryat? my leisure time. Okay, bro. It is the name of my school, but my name is Mukhlis. I forget to rename my name. Oh ya, yang belakang ternyata. Yes, Bro Muklis, gimana cara menghabiskan waktu luangnya? I spend my leisure time by watching YouTube. Oke, wih, YouTube banget ya Bro Muklis. That's nice nih. What about Bro Robi? What do you do in your leisure time? I spend my leisure time by watching cinema. Oke, watching at cinema ya. Wih, that's nice Bro Robi. What about Agis Tepet? Sis Agustina atau Sis Agis nih? Sis AGS Tepet nih. What do you do in your leisure time? Sis AGS Tepet? Cara menghabiskan waktu luangnya gimana nih kira-kira? Okay. That's nice. Or maybe Bro Faisal Suwardi. Cara menghabiskan waktu luangnya gimana? Oke, wah. Hello. Gimana cara menghabiskan waktu luangnya Bro Faisal? When I spend my leisure time by scrolling TikTok and falling in the bed. Thank you. Oke, wih, rebahan ternyata ya Bro Faisal ya. Sama scrolling nih. Anela, what do you like to do in your leisure time? Leisure time by watching movies. Oke, disebut movie. Share, kalau share, nice sis Anela. Kalau share, gimana cara menghabiskan waktu luangnya? I spend my leisure time by watching Netflix and editing video. Oke, nice. Kalau cinta, AML? What do you like to do? Cara menghabiskan waktu luangnya gimana, sis cinta? I love watch a movie. Oke, that you love watching movie ya, sis cinta. Nice. What about Kalifaneo? What do you like to do? I love playing video game. Okay, it's about playing video game that you like it ya. What about sis Asri Lestari? What do you like to do? I love sleeping because every day I'm working so hard. Okay, that's nice. That's Asri. That's a really good confident that you try to answer ya. Okay, so that's a really cool teman-teman. Di hari pertama ternyata teman-teman sangat percaya diri that you try to answer ya. Give applause to you guys. That's a really cool nih. Thank you teman-teman yang sudah hadir di hari ini. That's a really easy right. Jadi teman-teman mencoba melengkapi beberapa titik-titik yang kosong ini. Besok kita ketemu lagi. That's a really confident di hari pertama. Thank you for coming. Yang belum raise hand, I hope tomorrow that you can raise your hand ya. Thank you for coming. Thank you for joining and see you tomorrow teman-teman. Thank you everyone. Give applause to you guys. That's a really confident today ya di hari pertama. Thank